नमस्कार शुभ संध्या समता लाइव को आपनको स्वागत। आज आम कहवा नहीं जे युद्धर परिवेश केमती अच्छी। युद्ध आपाततः गोटे प्रकार नॉकिंग एट द डोर। निखिल त्रिपाठी कहते सर योर एस्ट्रोलॉजर योर प्रेडिक्शन इज राइट। मु गत काली से कथा कही समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन एंड इट हैपेंड। चित्त बाबू नमस्कार शुभ संध्या वेलकम बैक। दिवाकर सेठी मनोज बाबू सिद्धेश्वर पट्टनायक करुणाकर किसान मानस रंजन अधिकारी राजेंद्र स्वाई विकास पाणिग्राही सुकन्या राउत शंकरषण नायक सुभाषिष पात्र अमीय आनंद सर्वेश्वर स्वाई प्रसाद महांती अक्षय प्रधान संतोष पाड़ी सूर्यमणि महाराणा सौम्य रंजन मदन मोहन भटुआरी विभूति नायक उर्मिला नायक सीतांत परिड़ा संयुक्ता अपा बापी महंत आपण समस्त को स्वागत। सायंतना स्वागत गुड इवनिंग। तेबे मु जहा कही जोड़ा निखिल बाबू जोड़ा कहते जे मु जहा कही से घटी एक्जाक्टली से घटी बट इन इट वेरी डिफरेंट फॉर्म। जेमती ऑपरेशन जितेबाला आपंकर बालाकोट ऊपर जो आक्रमण होता कि सर्जिकल स्ट्राइक होता से अनेक किछि पाकिस्तान वांटेड टू फाइट। आपण यदि आपणकर मन थी गत दीटा जाक स्ट्राइक को पाकिस्तान टुक इट वेरी लाइटली बट दिस टाइम पाकिस्तान accepted that yes there was a attack. Indian army entered into their soil and we targeted their terrorist base. गोटे कथा जोटा भारतर गणमाध्यम एवं आम बुझीवा भितर गोटे फरक अच्छी। इंडियन आर्मी इज वेरी कैटेगोरिकल अबाउट the operation Sindoor. Operation Sindoor is not a part of any war. It was a focused non-escalatory and precisely targeting terrorist camps only. It has nothing to do with in Pakistani army establishment or civilians. तेणु भारतर जो आर्मी मूवमेंट आर्मी प्रोसीडिंग इज वेरी वेरी क्लियर जे आमे कौन सी युद्ध करी नाहु। वी डिड नॉट गो फॉर वॉर। वी डिड नॉट वर्क अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पीपल। वी अटैक the terrorist base which is there in Pakistan. And another very important message army sent today that look, when we are fighting with the enemy we are united. Aji जेतेबेले ऑपरेशन सिंदूर रा ब्रीफिंग पाई दी जण very brave girls of this country, wing commander Vyomika Singh एवं colonel Sophia Qureshi, very well articulated voice नेकरी समाने they explained the country that what is Operation Sindoor. So that is very important. The message from the army should go to every hate monger of this country. So, जोटा जो घटना घटी थी आजिर प्रश्न होची व्हाट्स नेक्स्ट। कारण पाकिस्तान एक्नॉलेज करी जे आर्मी आमर भारतीय सेना बाहिनी तांकरी अंचल को जाइकरी सेठिकार जो टेररिस्ट बेस गुड़िक अच्छी ध्वंस कर। जदियो आई एम still expecting
that they should have hit the mastermind, those two terrorists, Masood Azhar and Hafiz Saeed. 30-35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଦି ଜଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲିର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛି ଦେ ଆର୍ କାଇଣ୍ଡ ନୋ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବେ there is no regret, there is no remorse, rather they are saying that okay, they had gone to heaven, they had gone to Allah. सौम्यरंजन पांडे जो कथा कहते जे जोटा सरकार मुखपात्र वैदेशिक व्यापार विभाग मुखपात्र जो कथा कहले वेरी कैटेगोरिकली कहले जे टेरोरिस्ट चाहूले जे देश रे हिंदू मुसलमान धार्मिक विभाजन हो एवं सही कथा ही बारंबार आम कहूँ आज एवरी हेट मॉन्गर इन दिस कंट्री शुड लर्न फ्रॉम इंडियन आर्मी जे जेते बेले तमे बाह्य शत्रु सहित युद्ध करने को बाहरुच संतरासवाद सहित लड़ीबा को बाहरुच सेते बेले यू कैनॉट टारगेट आवर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू कैनॉट क्रिएट ए हेट आर्मी एंड से दैट यू आर पेट्रियट्स, यू आर नॉट. आज भारतीय सेना बाहिनी एगेन एवं भारत सरकार मध्य बाध्य हेले देखैबाकू सही मानकू सही जो हेट मगर मानकू जे नो यू कैनॉट डिवाइड दिस कंट्री, यू कैनॉट डिवाइड दिस कंट्री इन रिलीजियस लाइन. सो दैट्स व्हाई मु आज गोटे ट्वीट करथली एवं सेथरे मु कहथली फॉर मी टुडे इंडिया इज सोफिया कुरेसी, इंडिया इज विंग कमांडर व्योमिका सिंह. तो से दुई जन हाथ जिते बेले पर्यंत व्योमिका एवं सोफिया ए दी जन हाथ मिलित भाव में पाकिस्तान विरोध में उठिब. दैट इज द ओनली मेसेज, दैट इज द मेसेज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर टुडे. नाउ फ्रॉम हियर वेयर टू अनेक गुड़े घटना अनेक गुड़े रिएक्शन आज आसी. द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग रिएक्शन इज फ्रॉम अमेरिकन प्रेसिडेंट Donald Trump. Perhaps he doesn't know where is Pakistan and where is India. For him, this is a war going on. It's a fighting going on for decades, for centuries. I don't know where. But Pakistan and India was created only in 1947. And he looks at our fight for centuries. God knows what kind of history he is reading. And he told that, कुआडे भारतर प्रधानमंत्री भारत प्रशासन ताको कुआडे प्रतिश्रुति देइचंती जे देयर विल बी नो टैरिफ ऑन इंडियन ऑन अमेरिकन गुड्स. आमे जाननु केबे निष्पत्ति हैला, जदि निष्पत्ति हेइतबो ताहले इट विल बी ए ग्रेट सरेंडर टू डोनाल्ड ट्रम्प बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. Now coming to आज या परे कौन घटिब. पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री जो भाषा रे प्रतिक्रिया प्रकाश करछंती एक्स रे सेथरु तो लागुची जे देयर विल बी ए रिटेलिएशन एंड इफ देयर विल बी ए रिटेलिएशन देयर विल बी काउंटर रिटेलिएशन. यदि पाकिस्तान रिटेलिएट करे ताले अगेन देयर विल बी ए काउंटर रिटेलिएशन एंड इट विल लीड टू फुल फ्लेजेड वॉर. सौम्यरंजन पांडे आज जो कथा कहते घटना पर पहलगांव पर 3 जन मुसलमान नेता विषय बहुत प्रशंसा करा सारा देश गणमाध्यम प्रशंसा करते जो मैंने विलिफाई करते गोटे समय. मोहम्मद जुबैर द फैक्ट चेकर, ही इज कंप्लीटली डिमोलिशिंग द फेक पाकिस्तानी नैरेटिव, completely demolishing day and night. भारत तर पीआईबी प्रेस ब्यूरो माने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जोटा करबा को समर्थ हो नै सेटा मोहम्मद जुबैर कहउछन.
He is completely demolishing the fake propaganda, the anti-India propaganda of Pakistan. And it is the very man who was targeted by Uttar Pradesh government. And we see what is aji jodi dekhibe, what is RSS doing? Where are they? ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ତଥାକଥିତ ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ ମାନେ କୁଆଡେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ people who are targeted come to forefront to protect the dignity of the country. Muhammad Jubair, Sophia Qureshi, and another gentleman who is appreciated by everyone, including his enemies, is Asaduddin Owaisi. Owaisi इनको सबोबेला गोटे फंडामेंटल कम्युनल इस्लामिक लीडर बोलिकरी बीजेपी एवं आरएसएस को टार्गेट करते जदियो से he is having a very dubious record of helping BJP overtly or covertly. But somehow he is being appreciated by everyone because he took a very strong stand against Pakistan. Actually, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି no Indian Muslim is ever bothered what Pakistan is doing. Pakistan ସହିତ ଇସଲାମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମୀ କାରଣ Pakistan is having a fight with Afghanistan, having a fight with Iran, both are Islamic states, having problems with Saudi. Earlier Saudi was a great friend, now Saudi is also their enemy. So who is with Pakistan? Of course China is with Pakistan. I think the only country who came out very strongly with Pakistan is China. So India is to be very prepared. जे जदि रिटालिएशन हुए ताहले चाइना प्रति मध्य हमको सतर्क रहिबाकू पड़िबो. तो बाई मोर गोटे मेजर कंसर्न मोर होची जे जेते बेले आमे वर्तमान आजि मध्य गोटे रिएक्शन करी चली काउंटर टेररिज्म वार फ्रंट रे आजि मध्य आमर पदक्षेप गोटे रिएक्शन रु जन्म नउची. उरी अटैक हला तापर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर, पुलवामा अटैक हला तापर हम एयर स्ट्राइक करे एवं पहलगांव अटैक हला तापर हम ऑपरेशन सिंदूर कर. सो दिस इज मोस्टली रिएक्शन रु ए सब ऑपरेशन हमर जन्म नइछ, बट इट शुड बी प्रिवेंटेड. भारत माटी रे जेमती जणे भी आतंकवादी सीमा पारेरु आसी पारिबे नाही ताकू एनश्योर आमे केबे करिबा. एंटायर पॉलिटिकल साइंटिस्ट को शेयर मार्केट देखले लागुची जेमती किछि हेई नाही. मार्केट पूरा कॉन्फिडेंट अछि ऑफ कोर्स एंटायर पॉलिटिकल साइंस कारण मार्केट जानिची जे दिस एस्केलेशन बेसी बाट जाई परिबो नाही. मु भी भाबुची जे पाकिस्तान जो रिटालिएशन कथा कहूची दे शुड नॉट डेयर एक्चुअली. मु भी भाबुची जे बेसी समय एस्केलेट हेबो नाही, बेसी दूर को एटा एस्केलेट हेबो नाही कारण इंडिया वांटेड टू प्रूव इट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे प्रूव्ड इट. तो याकू वर्तमान जदि रिटालिएशन कथा उठिबो ताले प्रॉब्लम बढ़ी पारे, बट स्टिल इट विल नॉट escalate into a full-fledged war. But I believe that माने संपूर्ण भाव मत लगुच गोटे युद्ध स्तर को जीव नाही. Muhammad Jubair questioned every regime. He questioned Congress, he questioned Aam Aadmi Party, he questioned Bharatiya Janata Party, and he is doing his job. He is marvelously doing his job.
तेणु आपण मानकू वर्तमान दुई तीन कथा सामना करने को पड़ो। प्रथम कथा हूँ आज दिने दुई दिन देखिए समस्ते चुप रे किंतु से हेट मोंगरिंग पुणी आरंभ हो कारण भारतर ब्लड रे भारत रक्त रे हेट मोंगरिंग को पूरे दिखाई जदियो भारत शिखी जाइए आम भारतवासी गोटे कथा शिखी जाइए जे आमको आउ धार्मिक विभाजन विषमंजी काटू कर जेते ए साप गुड़िकर विष केते आमे सेटा बुझी जाइए। मत बहुत बंधु से जो पहलगांव घटना घटला एप्रिल 22 घटला 23, 24, 25 बेल को बहुत बंधु डरी से मन भितर आशंका थिबार मु देखी मत जन कहला कि मत लगुच दंगा हो कारण सोशल मीडिया देखले से लगुल बट भारतवासी पुणी थे प्रमाणित करदे जे सन्त्रासवादी मान जो एजेंडा सेटा आमको भाग भाग कर दुर्भाग्य क्रमे सन्त्रासवादी मान से एजेंडा को आम देशर तथाकथित देशप्रेमी मान ही आकु बढ़ई चले। अखनूर कथा कहते शंकररंजन पांडे अखनूर 7 जन सिविलियन प्राण हर किसी सिविलियन प्राण हर पाखापाखि 12 जन सिविलियन कथा उठू कारण जेहेतु एपर्यंत कौन सरकारी सूत्र न आसवा पर्यंत वार टाइम रे जो एस्केलेशन टाइम आसे से तथ्य गुड़िक भावी चिंतित कहवार आवश्यकता अच्छी। सौम्यरंजन और अन्य मान भितर मोर खाली गोटे जानवर अच्छी व्हाट हैपेंस टू दिस पुण्य प्रसन्न वाजपेयी चैनल कौन सी प्रकार खबर आसूची व्हाई हिज चैनल वाज ब्लॉक्ड डिड ही सस्पेंड हिज ओन चैनल डिड ही टेक अ लीव फ्रॉम द चैनल और व्हाट हैज हैपेंड टू एक्टिंग कारण एपर्यंत कौन सी ही डिड नॉट मेड एनी स्टेटमेंट पुण्य प्रसन्न निजे कौन सी स्टेटमेंट एपर्यंत देई नाहंती जदि धंधो बंद होता तो एटलिस्ट से गोटे स्टेटमेंट देवा उचित होता तो एक्स अकाउंट इज फंक्शनिंग कौन तेणु से कौन से प्रकार प्रतिक्रिया प्रकाश करने सहज हो मु भावुची चैनल 4 विल बी रिवोक्ड। सुप्रीम कोर्ट जो भाया अप्रोच नहीं जो एटीट्यूड रे सरकार को नोटिस करते मु भावुची जे चैनल 4 विल बी रेस्टोर्ड छाड़ अभी से आड़ को जीवा ना आज मोस्टली मेजर पॉइंट होची आमे से युद्ध विषय कथा हबा मते आज मोर प्रथम प्रतिक्रिया थिला जेतबेले कारण सकाळो जेतबेले मु जाए सेतबेले किछि लोक भाबंती जे मु किछि कहिबा दरकार मोर प्रथम प्रतिक्रिया थिला जे जेतेबेले देश सुरक्षार प्रश्न उठे जेतेबेले आतंकवाद विरुद्ध रे देश युद्ध करिया पे गोटे डिसाइसिव डिसीजन निए डिसाइसिव स्टेप निए सेतेबेले अन्य कौन सी राजनीतिक प्रसंग मन भीतर को आसीबो ना वी सॉलिडली स्ट्रांगली स्टैंड बाय आवर आर्मी आमर सेना बाहिनी रो नेतृत्व प्रति आमर पूर्ण आस्था एवं पूर्ण विश्वास अच्छे एवं गतकाली राति रे 6 तारीख राति रे भारतीय जवान माने आमर जो आकाश बाहिनी जो भली भाव में पराक्रम प्रदर्शन करिसंती सेई थी पाई तांको आमे अभिनंदन जणैबा तांको आमे नमन करिबा तांको आमे सेल्यूट कराइबा। रफाई पुण्य प्रसन्न वाजपेयी चैनल ब्लॉक होईची ना से निजे सस्पेंड करजंती सेटा एपर्यंत गोटे रहस्य घेर अच्छी कारण पुण्य प्रसन्न वाजपेयी निजे किछि वक्तव्य देवार माने मोर दृष्टि को आसी ना जदि सस्पेंड जदि से माने जदि यूट्यूब ब्लॉक करथांता तार जो से संपर्क रे किछि गोटे स्टेटमेंट देइथांते एवं तांकर स्टेटमेंट देबा पे दिल्ली रे लोकंकर अभाव रे एंड ही जे बड़ बड़ सपोर्ट ग्रुप अच्छी 50 लाख सब्सक्राइबर तक अच्छा
हाँ तेरे युद्ध प्रसंग रे मोर गोटे प्रथम कथा होची जे वी मस्ट रेस्पेक्ट and have full confidence on our army and thanks to army जे army गोटे brilliant messaging आजी करची देश को जे we stood as a secular institution भारतर सेना बाहिनी होची संपूर्ण भावरे गोटे गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष अनुष्ठान जो अनुष्ठान रो क्रेडिबिलिटी उपरे केही प्रश्न पचारि पारिबे नाही तेणु एही प्रसंग रे हमको भारतीय सेना बाहिनी को पूरा विश्वास करबा को पड़िबो पूर्ण समर्थन देबा को पड़िबो एवं सेमान को पाखरे कृतज्ञ रहिबा को पड़िबो कारण गतकाली राति रे से माने जहा करिसन एवं पाकिस्तान रो असहायता गतकाली प्रकाशित होई जे पाकिस्तान आर्मी एक्चुअली कैनॉट स्टैंड टू इंडियन आर्मी सेटा गतकाली प्रमाणित होई पाकिस्तान पाखरे सेतिकी दक्षता नाही जे जीए भारतर वायुसेना को अटके दे पारिबो कारण जो जेते अभ्यंतर पर्यंत आमर सेना बाहिनी जाइचंती एवं राइट जगह को हिट करी फेरी चंती सेथरो गोटे कथा गतकाली स्पष्ट हे येची जे इंडिया हैड शोन इट्स पावर ऑफ मिलिटरी टू पाकिस्तान पाकिस्तान को गतकाली गोटे दर्पण देखिबा को डेफिनेटली मिली जे तेणु जो जो पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिस्ट माने बहुत कथा कहउतले एवं ऑल दोज नॉनसेंस दैट यू नो we will have nuclear warfare it's not that easy माने न्यूक्लियर वारफेयर हेले उभय पक्षरे लक्ष लक्ष लोक सबुदिन पई विकलांग हेबे सबुदिन पई मरिबे सो आई थिंक nobody should do that insanity तेणु ये भलिया इंसानिटी को कही जीवा कथा न न्यूक्लियर वारफेयर हो बा फुल स्केल वार को मध्य कही जीवा उचित न एवं फुल स्केल वार रो कोनसी संभावना आज बद्ध नहीं ये जते आपण मॉक ड्रिल हो जते साइरन सब जते जहा हेले भी इट विल नॉट बी एस्केलेटेड कारण जो जो तीनटा वर्ड ऊपर मु कहबी जे आज आपण माने से जो प्रथम प्रेस ब्रीफिंग आसीची भारतीय सेना बाहिनी तरफ सेटा को हमें पढ़िबा दरकार जे इट वाज फोकस्ड measured and non escalatory तीनटा वर्ड measured focused and non escalatory अर्थात आमे आम तरफ गोटे कथा क्लियर करछि जे वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट दिस इंसिडेंट इनटू ए वॉर सौम्यरंजन गोटे तापर सिद्धेश्वर बाबू कहते आम देशर प्रतिरक्षा बाहिनी मध्य रात्रि रे जहा करते समस्त कल्पनार बाहर आम प्रतिरक्षा बाहिनी को कोटि कोटि प्रणाम एकदम समस्त तरफ आम आम सेना बाहिनी पाखे आम कृतज्ञता निश्चित भाव में जनइबा सौम्यरंजन आ गोटे पॉइंट कहते जे स्लैप ऑन आसिफ मुनीर फेस हु टोल्ड मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूस when it is the country when it is India we forget our identity we do not care which religion which language group which caste we belong when it is country we are India Sophia Qureshi and Yomika Singh आजी सेटा प्रूफ करता जे एज इंडिया वी डू नॉट बदर आवर रिलीजियस आइटम वी डू नॉट केयर फॉर दैट तेणु जोटा आसिफ मुनीर जोटा चाहूले एवं सन्त्रासवादी माने जोटा चाहूले एवं एठी किछि छद्म देशप्रेमी जोटा चाहूले सेटा आज पंड हो जाइए एवं ऑपरेशन सिंदूर काल काल पई भारत इतिहास रे सेति पई लिपिबद्ध रहिबो जे दिस इज ऑपरेशन व्हिच क्रिएटेड द रियल इंडिया व्हिच ब्रॉट आउट द रियल इंडिया आउट ऑफ ए डेब्रिस हमर जो सामाजिक विभाजन तैयारी होतला जो हेट मंगरिंग चलीतला तारी भितरे पूरा देश को एक करी रखिबार गोटे वार्ता
ऑपरेशन सिंदूर देछि सेति पे दिस इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑपरेशन. सेकंड इज द पॉलिटिकल मैसेज. द पॉलिटिकल मैसेज is राहुल गांधी मात्र दुई पद कथा सीडब्ल्यूसी मीटिंग बसिला पर वी आर ऑल विथ आवर आर्मी मच लव टू दैट. सो जते बेले तेणु आज मते आ गोटे चैनल तरफ मते बारंबार प्रोभोक करा होतला कहिया पे जे सर एटा गोटे मोदी सफलता कि मुझे देखो एटा मोदी भी सफलता एटा राहुल भी सफलता. If you want to tell me that this is the all credit should go to Narendra Modi, I would say this all credit should go to all political parties of this country. A bit of credit should go to Asaduddin Owaisi. A part of credit should go to communist parties of this country. कारण समस्ते गोटे स्वर रे एक कंठरे सरकार को कहिसंती जे यू गो एंड पनिश द टेररिस्ट वी आर विथ यू. पॉलिटिक्स रादर शासक दलर अनेक चेष्टा करचंती विरोधी दलर नेता मान को कहया पे ये पाकिस्तानी भाषा रे कथा कहउचंती ये माने पाकिस्तानी एजेंट. कौन सी विरोधी दल से मानकर प्रोपागंडा रे शिकार ही नांती एवं एवरीबॉडी स्टूड बाय इंडियन आर्मी इन ए रॉक सॉलिड वे. राकेश राउतराय कहते ऑपरेशन सिंदूर इज ट्रू और फेक. एब्सोल्युटली इट्स ट्रू. कारण एथिरे किछि लुचेइबार नै. फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मानिछि जे दे हैड फेस्ड द डैमेज. सो यू कैनॉट से दैट जोटा किछि किछि आशंका किछि किछि स्थिति रही जाइतला प्रथम द्वितीय बेलू तो इट वाज वेरी क्लियर कारण एवरीबॉडी सॉ व्हाट हैज हैपेंड air strike there. But first surgical strike was very secret. But this Operation Sindoor is crystal clear. There is nothing to hide. It was an open operation accepted by Pakistan. Pakistan was forced to accept. आपन जदि मन थी सर्जिकल स्ट्राइक पर दे टुक ग्लोबल मीडिया टू बालाकोट एवं से कहले ना एटा किछि हेई नै भारत फेक क्लेम करछि इत्यादि इत्यादि कथा सेता आस्तेला. दे हैड ए नैरेटिव एवं दे बिल्ट अप ए नैरेटिव दैट एपर कि जदे एयर स्ट्राइक हैला सेकंड टाइम पोस्ट पुलवामा सेते बेले मध्य इमरान खान कहले ना आमे तांकर गोटे विमान युद्ध विमान को खसै देलु तांकर जने पायलट को आमे बांधी के रखिलु एवं आमे तांगे दिन बळी जाई करी आमे माने इंडियन स्पेस को जाई करी फेरी आसिलु इत्यादि बहुत बकवास सेदाड़ से कहले. बट दिस टाइम इंडियन आर्मी डिड नॉट गिव ए सिंगल चांस टू पुट ए क्वेश्चन मार्क on Operation Sindoor. It was a complete operation. Complete operation. Just not a single flaw, not a single lapses. So very meticulously designed and very meticulously, properly executed. So there is nothing to doubt about. There is no doubt about. सिद्धेश्वर बाबू से कथा मते कहते ऑपरेशन सिंदूर भारत और सबू जनता गोटे सबू दल एक स्वर समर्थन करछंती एवं एकतार हाथ बढ़ाई. दैट्स वेरी क्लियर. एवं इंडियन गवर्नमेंट जोटा जदि सौंदररंजन कहते मुझे देखी नहीं जे नो फर्दर एस्केलेशन. यस देयर शुड नॉट बी एनी एस्केलेशन. एवं से कथा आज सकाळू ही कहि दिया हिची जे हमर जो ऑपरेशन थिला दैट ऑपरेशन वाज फोकस्ड मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी. तेणु आम एस्केलेट करने को चाहू ना भारत. तेणु वर्तमान नाउ द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट. इफ पाकिस्तान विल प्रोवोक, इफ पाकिस्तान विल रिटालिएट, then there will be a counter retaliation. Indian army will not sit quiet. तेणु वर्तमान समय आछि जे लेट्स मूव ऑन एवं मूव ऑन करने भितर हमको गोटे कथा दुई तीनटा कथा को आखि आगे रखा पड़ो. इंडिया गवर्नमेंट शुड लर्न वन थिंग फ्रॉम दिस ऑपरेशन.
Indian government and ruling party of this country. Say you are a government. You are not a hate-mongering political system. ଆପଣ 11 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟେ keep the kettle boiling ସ୍ଥିତିରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ. That is not right for Indian society. ଭାରତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଟ୍ ମଙ୍ଗରିଂ ଏବଂ ମାତ୍ରାଧିକ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସାଇରନ ବାଜୁଛି. ଆରେ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ସାଇରନ ବାଜୁ ନାହିଁ. ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ଯୋଉ ଦସ୍ତାବେଜ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ବ୍ରିଫିଂ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ଏମଇଏ ଯୋଉ ଦସ୍ତାବେଜ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଟିକେ ପଢ. Why are you telling that it's a war? It's not a war. ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଭାରତ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ସ ଏ counter terrorism measure. It's a counter terrorism operation. It's not a war against Pakistan. Somebody should educate our anchors actually. ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭାରତର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ. We are not warmongers. India government बिल्कुल चाहू नहीं कहवा ପାଇଁ ଯେ we started a war. ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ. We are not doing war. We are focused on one thing that is called counter terrorism. But ବୁଝେଇବ କି ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ତ ଚଢିଛି ଭୂତ ଚଢିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ. ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି. ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯାଇକିରି ଶାନ୍ତି ଆସେ. ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଅ ଭାଇ ଯିଏ ଶାନ୍ତି ଆଣିଛି. Show us one war which brought peace. ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତି ହେଇ ଆସିଥାନ୍ତା. ଆପଣ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଉଛି ତାର ଯଦି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ କିଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ ସେଇଂ ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ୟୁ ଡୁ. ଆମେ କଲୁ କଣ, ପାଇଲୁ କଣ? ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ପଢିବେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ ଅଛି, କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ. ଏବଂ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତର ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ହଉଛି, ରକ୍ତ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ସେନାନାୟକଙ୍କର ଶବ ଭାସିକିରି ଆସୁଛି. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ମତେ ଭାଇ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯା. କେହି ନଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି. ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ରଜା କେମିତି ରକ୍ତ ଭିତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହଉଛି ଆର ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ, ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ ଆମର ଲେଖକ ମାନେ ପଢିନାହାନ୍ତି. କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ. ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମର କଲମରେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ତାକତ ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁ. ଜୀବନ ତମାମ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଚାଲୁ ରୋମାନ୍ସର କବିତା ଲେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା. ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ କହିବେ ଇସଲାମ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ. ଇସଲାମ ଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି. ଇସଲାମ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ. ଯଦି ଇସଲାମ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାହିଁ ଲଢୁଥାନ୍ତା? ୱାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉ ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗାଡି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ତାଲିବାନ ଶାସକ ମାନେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ମନା କରିଦଉନାହାନ୍ତି ତମେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଆମେ ତମର ସମର୍ଥନ ଦବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି. ଟେଲ୍ ସାଉଦି that we don't need your support. ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କହିବା କଥା ଅଲଗା, କରିବା କଥା ଅଲଗା. ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା ଆମକୁ ଆଜି ଉପରେ ଫୋକସ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡିବ. ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଭାରତର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ
आमको बंचेकी रखा पड़ो आम अल्प लोक हूँ मु समता परिवार समस्त आपण मोर हाथ जोड़ी अनुरोध जे हेटमंगरिंग आज्ञा बहुत हम गाड़ी गुलज बहुत हम किंतु से गाड़ी गुलज आगे आमको खिया हवा को पड़ो एज इंडिया जे आमे घृणा आगे गोटे भल पाइबा वार्ता नहीं ठिया हो दैट इज आवर फर्स्ट रिजोल्यूशन सेकेंड रिजोल्यूशन होची वी विल नॉट सपोर्ट वार मंगरिंग we have every right to self defense we have every right to hit the terrorist base but we are not going for a war सेटा आपण मानकु समस्त को जे we support any attack on terrorism but we do not support any war against any country कारण युद्ध रे कहार फल हेबार ना this is the second resolution we have and the third resolution political differences is the backbone of democracy एवं पॉलिटिकल डिफरेंसेस कौन सी भी समय रे मरिबा उचित नेशनल सिक्योरिटी प्रसंग रे वी आर वन आर्मी को समर्थन देबारे वी आर वन बट एनी टाइम एनी मूवमेंट वी मस्ट गेट रेडी टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रश्न पचारिबा के बंद करियो ना वी विल नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट दैट इज आवर थर्ड रीजन सरकार युद्ध होची बोली करी प्रश्न को आड़े परिबे war cannot be an excuse to slaughter democracy war cannot be an excuse to stop the free speech war cannot be an excuse to compromise with Indian constitution आमको आमर देश को शत्रु हाथरू बंचेबा जेति की जरूरी आमर गणतंत्र को मध्य बंचेबा सेति की जरूरी we cannot allow our democracy and constitutional spirit to die सौम्य रंजन कहते younger generation becoming more toxic nowadays but younger generation भितरे there are many sane voices I can see many wise voices कारण आपण जदि पूरा सोशल मीडिया देखिबे इवन ऑपरेशन पराक्रम ए जो सिंदूर परे मध्य हेट मंगरिंग नाही आपण केही जण गोटे कंपेयर करिबा दरकार इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी जे सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक पोस्ट पुलवामा एंड पोस्ट उरी परर प्रतिक्रिया एवं पहलगांव परर प्रतिक्रिया गुड़िकर गोटे साइंटिफिक एनालिसिस हवा दरकार इंडिया इज एक्चुअली बिकमिंग ए मैच्योर डेमोक्रेसी इंडियन मीडिया इज बिकमिंग वेरी चाइल्डिश बट इंडियन पीपल आर गेटिंग मैच्योर भारतर सांबादिक माने माने बाळुत ही चली तांका भितरे आउ माने मैच्योरिटी देखा मिलू ना बिल्कुल मैच्योरिटी ना गुड़ाए हो हल्ला पाटितुंड वार मंगरिंग हेट मंगरिंग they believe in high pitched sound माने डेसिबल बढ़ाई देकरी पार्टी करतले बोधे सांबादिकता बोली से भाबुछन एवं दोज काइंड ऑफ जर्नलिज्म is now being rejected by younger people so I have every faith मो पाखे मोर जो यंगर जनरेशन आपण तो कहते जे यंगर माने अधिक टॉक्सिक बोली मो किंतु देखुची जे यंग पिलांक भितरे गोटे सेन गोटे सैनिटी आसुची नुआ जनरेशन पिला जो 10 वर्ष तळर जो नुआ वोटर का भितरे जो माने गोटे जो टॉक्सिक हेट्रेड थिला सेटा चेंज होउची बहु मात्रा रे बदलुची तेणु आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड आई एम रादर मोर होपफुल आउ गोटे पॉइंट जोटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण सेटा होची
to save yourself from misinformation. କାରଣ ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ if you watch a television you will get all kind of misinformation. ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଏମିତି ଯୋଉ ଏସ୍କାଲେଟରୀ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମିସଇନଫର୍ମେସନ ଆସେ. So you have to be very careful about what kind of information you are sharing. ମତେ ଯେଟା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ social media activism ର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ. You have to keenly observe what is happening and how things are unfolding. ମୁଁ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଡେଇ ପଡିକି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦେବି. ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 30-40 ହଜାର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ. But I do not want that kind of attraction. ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଭିଡିଓ. I want to see how things are happening. I will watch the whole proceeding for next 48 hours. Then only I will make a video. Live रे कथा हवा अलग कथा because we are talking about what is happening today. But to make a concrete video, I will wait for another 48 hours. मत से सिस्टम मु सही जर्नलिज्म रे विश्वास करे जो जर्नलिज्म हाबी चिंती तार प्रत्येक दिग अंधार दिग आलोकित दिग तार सब पॉसिबिलिटी को भाबी करी ही गोटे ओपिनियन तैयारी करे. I don't want to form an opinion just looking at one thing, one side. एपरिकी जेतेबेले आजिर तारीख रे गोटे भाव प्रवण हिकरी कौसी प्रकार रो सांबादिक वक्तव्य देबाकू मु चाहूना. I don't want to form an opinion based on emotions. I will only make a video when I will be very satisfied with my research, my study, and the kind of facts that I am getting. ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ମତ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ except one thing ଯେଟା ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ଯେ I stood by when the question of national security comes, there is no alternative. There is only one option to salute our army. That is the only option and we must do that. Pradeep Sahu, are you happy with the strike? Why should I answer this question actually? Why should I answer this question to you? My country, my army decides to act against a particular group of people who are creating havoc in my country. And they have that rights. And they do not do this to make me happy. It is the duty of Indian Army to do that. And questioning, this is the silliest and this is the most terrible question of someone who is saying, are you happy? I am still sad that we could not protect 26 valuable lives. I am not happy. पहलगांव रे जो संतरासवादी माने आसिकरी मारिकरी पवन रे मिलई गले, I am not happy. I am still sad. I am still very upset that those two masterminds are still alive. Masood Azhar and Hafiz Saeed are still lecturing against India. And that's why I'm still expecting more. So, एठी किए खुशी होची कि दुखी होची प्रसंग न प्रश्न होची देश सुरक्षा प्रसंग रे everybody is committed to army. एठी
उत्सव कहीं पालू ना बाबू हाँ आमर आर्मी जाकरी उत्सव मुखर कर नो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जुबिलेशन इट्स अ मैटर ऑफ कमिटमेंट पैट्रियोटिज्म एंड डेडिकेशन फॉर द कंट्री बाण फुटू नहीं जे खुशी हम एटी एंटायर पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते भारत सरकार पाकिस्तान रे रहउतबा आर्मी और पॉलिटिशियन का द्वारा शोषण और शिकार होउतबा साधारण जनता का विश्वास जीतवा को चेष्टा करिया उचित दैट इज a very important point that is very valid point Indian government should convince Pakistan people that you are being misled by your army and your political groups Pradeep Sahu you keep your knowledge at your home Home Minister and Prime Minister also accountable that why such things happen. And whoever is the Prime Minister, he is to do that. And many Prime Minister had done that earlier. We had seen a Prime Minister who bifurcated Pakistan. We had seen a Prime Minister who marched to Lahore. ଘରେ ରଖିଥା ସେଟା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଜ୍ଞାନ ଏଠି ଦେଇ ବେଶୀ Akshay Kumar Mahanti said, sir, my colleague told me Masood Azhar crying and regretting he wants to. I think Akshay Kumar Mahanti, আপনার বন্ধু তো মাসুদ আজহার স্টেটমেন্ট ঠিক রে পড়ি না there is no regret. প্রদীপ বাবু কাই লেখুଛନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କେହି କହୁ ନାହିଁ କେହି ଲେଖିବାକୁ କହୁ ନାହିଁ କେହି କାଟିବାକୁ କହୁ ନାହିଁ unnecessary ମାନେ don't waste your time here सीमाचल चौधरी जो कथा कहते यही प्रश्न उत्तर में आज लाइव कार्यक्रम सारा जे पाकिस्तान कारबार कर न पारे किंतु पाकिस्तान आतंकवादी केबे नीरव रहिबे नहीं दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कारण पाकिस्तान सरकार हाथ में एतिक नियंत्रण क्षमता नहीं जे दे कैन स्टॉप देयर रैडिकल एलिमेंट्स Pakistan army has become a monstrous army. They do not have any control from the political establishment. कारण सेठी जो political establishment अच्छी से political establishment army रो दया रे चलछि. In India, we have a democratic setup. जोटा कि जो प्रदीप साहू भाया लोक चाहूँगी आम डेमोक्रेसी विषय आलोचना करूँ आज्ञा से सामान सेटअप आलोचना करूँ जे वन मैन गोष्टिंग छपनी छाती से स्वीकार करती नो वी बिलीव दैट बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेसी वी ओन दिस वी डू नॉट वांट इट टू मेक ए डिक्टेटोरियल कंट्री ऑपरेशन सिंदूर सबू क्रेडिट भारतर 140 कोटी जनता भीतर जीव एवं as much credit it goes to the prime minister of this country also a bit of credit should go to every opposition leader of this country every political party stood with the government जदि सरकार विरोध रे विरोधी दल गुड़िक यही समय मिली करेंगे जदि पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी आरंभ हो सरकार निष्पत्ति नहीं पारे जो काम नरेंद्र मोदी निजे करते he should have stood with Manmohan Singh when Mumbai attack happened. He did not do that. एवं सेते बेले डॉक्टर मनमोहन सिंह कर कथा मने पकांतु जे पाकिस्तान को एफएटीएफ रे गोटे टेरोरिस्ट नेशन भाबरे ग्रे तालिका को लिया गला डॉक्टर मनमोहन सिंह न्यू हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान एवं से समय जो
माने नेटवर्क तैयारी हितला तार फलाफल आज मिलुच छाड़तु कहीं क्या इस्तीफा देवा कथा कहबार वर्तमान तो समय नुह वर्तमान कहीं क्या अभियोग करिवार मध्य आवश्यकता नहीं नाउ इंडिया इज वन इंडिया इज फाइटिंग a very strong battle against terrorism and you must own every countryman every single Indian must salute Indian army must love our brave soldiers and again आजिर वार्ता होची से दी जन जे व्योमिका सिंह एवं कर्नेल सोफिया कुरेशी ए दी जन को बहुत बहुत शुभेच्छा दे प्रूव्ड दैट दे आर ट्रू सोल्जर्स एंड दे रिप्रेजेंट द कंट्री दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार पुणी आपण मान सहित प्रदीप साहू go and sit with your home with a cool head. There is nothing called fly service. It's Indian Army. एवं लेखिक लिभेबार कौन सी आवश्यकता नहीं इंडियन इट्स इंडियन आर्मी बी इट नेवी बी इट एयर बी इट मिलिटरी सिविल इट्स इंडियन आर्मी all credit goes to Indian Army, not to any political group. Credit goes to every Indian. नमस्कार शुभरात्रि पुणी देखा हब आपण सहित आसंता काली संध्या 6टा।